ka alabato chogo fauye nyuma ya tele na kando ka kira kanu chogo fauye nyuma ya tele na kando ka farida seli chogo fauye nyuma ya tele na kando. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا ينام الله تبارك وتعالى ولا ينبغي له أن ينام بيده القسط يرفع ويخفض حجابه نور لو كشفه عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وقد انتهى بصره إلى كل شيء من خلقه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد. شرح كتاب الفرقان لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى الدرس الرابع عشر. الحمد لله بالمو أنك الله سبحانه وتعالى تنو أنكافو كبركدا كولي مندو أكا هيرو أناكا نمو أناكا هنو ناكا فسمنديو منو فناكا غري أنك حقلي كجغبولي ما منو كاچا
neun ka jateli ani jateli ke bagaw ni jateli ke fen ka jateli ma ambo masabain be sharia ka fo bato mate min ni tien bato kaka ni masar rahman kelente ka sharia ka fo alakra muhammad sallallahu alaihi wasallam aka jondo aka chidendo ay chila kan lase ina fo aka kan choya mina même sabain deli kishi ani neme ani tanoli ani joro sangoro tale ako kaye amadeli ka min nyon ke danfenye ka ko anye no ya lakra muhammad sallallahu alaihi wasallam ana dunge unaka sahaba ani mogo tura ka stratige ko ni nyuma yaye fokata se joduma otemelen ko fe ambe kitabul furqan no ye buntemiya ka kitabu ye amba ale sharhula walanda ta ani nanina kitabu minna be franfansiyali ke ka bo shetane mogo ani ala mogo ni ɲɔgɔn cɛ i be se k'u dɔn ni tamasiyɛn minnu ye o donna an kun jɔra yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ karamɔgɔkɛ ka kuma la a ko shetane mɔgɔw i b'a ye maa minnu don i bɛ taa sɔrɔ u ka kow ɲagaminen don ni ala kotaw de ye i n'a fɔ a nana ni kuranɛ aya ye cogoya min na ni Allah subhanahu wa ta'ala ko hal unabbiukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli afakin athim yulquna as-sam'a wa aktharuhum kadhibun. Allah subhanahu wa ta'ala yan kibaru ya ka fo shetanu u be jigin ma munun kan u te jigin ma kan fo ma miyen galon tigala bay ani jurumun kala ba ma min ben galon tige ka da alala al ifku arabukana huwa al kadhibul mutaammid ki tugu kan galon fin tige abe fode ma arabukana al ifku kan galon tige galon min lillasli yara tala pew ode ifku e bo shetanu ube jigin ma munun kan ube jigin galon tige lawde kan ولا مشركو بغاو ما منو غبارا مشركو يه هل ما في كابن غالون تيغا بن غالون تيغا ala ka kuma te wuli ma tese ka ke mushriku bara la ko ni soma ken ka ka bara soma ya la lajra bilendo wali ni karamo ken ga muriya aka kalmun kala ka fari na ye bara kiye ata tuka no kana sigala o be jabi mama ka kula iba sorati la mo ngalon tigala Allah subhanahu wa ta'ala shetane tejigi maka mami ye tienfola ye kada ka shetane rete tienfo aka bara lasili te tien ulambalmo Allah subhanahu wa ta'ala abayira ana ni aya nunu konnala ka fo shetane bara atese kata nin galonte shetane bara ateta nin galonte ola kramo ke ko ako mamunu ni ube dambe sagoya kata kabako kuma kabako barawma ube koke mo tese mununa wali munun keli ka gele mawbolo onu jinew ka société udo ubolu ka kenamalawla ina fo aw yara baye cogoya mina kuma dola dobe sekana abella munta kare fari be cici ira bella munye aba yara fari be cici o kofe abe klaka fin do ke a far la far kolo be segi anola ina fo fo imake ni jine shetane oni shetane maw ka baraye wala saka maw mine kula fli kabo ala siraka ulambal mo ako
siga foyi t'a la a ko wajibi do f'a ka kɛ nin tigilamɔgɔw maa minnu ni sɛtanɛ bɛ lajarabi u la kosɛbɛ. An balima denmisɛnnin funangɛnniw cɛman n'a musomanw, aw kana sɔn maaw ka tulonkɛ kɛ aw la. Kalan développera o ma, kalan warala o ma bi. N'i bɛ kuranɛ ɲini français la a bɛ yen, n'i bɛ hadisa ɲini français la a bɛ yen, n'i bɛ kuranɛ ni hadisa ɲini anglais la espagnol. Bibi na Saudiya la u kelen do ka kuranɛ bayɛlɛma kan na min bɛ taa se fo kan 50 ma. Min bɛ taa se fo kan 50 ma. Hali kuranɛ 2 kan a bɛ Saudiya la. Walasa mɔgɔ mɔgɔ bɛ na hiji la n'a mago bɛ ka kuranɛ dɔn a n'a ta a ka kan na a n'a lajɛ k'a kalan. A bɛ Ngo la, a bɛ Rusikan na, a bɛ Urdu la, a bɛ Chinois la. Kan o kan ni maaw b'a dɔn janbarama kan n'o ye Nigériya kan ye, bali o de ye Saudiya kan 3nan yɛrɛ ye. Kan min bɛ fɔ Saudiya la ka tɛmɛ kan bɛɛ lajɛlen ka arabu kan tɛmɛlen kɔfɛ anglais bɛ da o ka 3nan ye janbarama kan ye. Balimaw, kalan développera nin ma, mɔgɔ kalannen ka t'i sigi o k'i nɛgɛn k'i don ala kota la. Balimaw, mushrikuya tɛ ko ye ko min ka di ala ye dɛ. Ala ye cidenw bɛɛ lajɛlen ci kuma fɔlɔfɔlɔ min bɛ bɔ u da o ye tawhidu sabatili ye ka mushrikuya kɛlɛ. Ni cidenw nan'u ka mɔgɔw ma u bɛ mun de fɔ? Ani budullaha wahdahu, aw ye ala kelebantiya ni bato ye, wala tushriku bihi shay'a, aw kana fɛn foyi fara ala kan. Cidenw bɛɛ lajɛlen ka kuma fɔlɔfɔlɔ n'i taara suratul arafi kɔnɔ ala bɛ cidenw tugu ɲɔgɔn na fɛn fɛn n'a y'a ka kisa daminɛ a ka kuma fɔlɔfɔlɔ ye la ilaha illallah de. Batoma tɛ yen min ni tiɲɛ bato ka kan ni masa rahmanu kelen tɛ. O la laturu kalanbaa k'a fɔ alhamdulillahi, n balimaw o ni laturu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la dɛ. Laturu tile kelen ma deli ka kɛ silamɛya ka baara, a ma deli ka don silamɛya kɔnɔ. Awa silamɛ yɛrɛ ka kalanfɛn tɛ laturu ye. Laturu donna mɔgɔ minnu bolo jɔnniw don? Bolitigiw tɛ wa? Laturu donna bolitigiw de bolo. Olu de bɛ baara kɛ ni a ye. Silamɛya bɛ min contre la o ye boli kɛlɛli ye. Ka d'a kan bolisɔn ni jɔsɔn o ye ka fɛn wɛrɛ de bato min tɛ ala ye. Bon sisan an bɛna kuranɛ ka kuma ye. Ala bɛ kuma minnu fɔ a ko sitanɛ tɛ jigin maa kan fo jurumu kɛbaga ni nkalontigɛla. N'i donna laturu kɔnɔ, laturu sɛbɛndenw na u b'a fɔ nin ye ala ye, a bɛ yen wa a tɛ yen? A bɛ yen. U b'a fɔ nin ye adama ye, u b'a fɔ nin ye idirisa ye, nin ye musa ye. Olu ka taga bila fɛn camanw na. Et pourtant ni nabi ɲuman ni nin ciden fɛn fɛn fɔra ninnu bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ye laturu contre de ye. Ala yɛrɛ ko k'a kelen de kana bato, cogo di ala tɔgɔ bɛ taa ye laturutigiw bolo laturu la? Donc ala ko tɛ dɛ. Ni i bɛ fɛ i ka diinɛ kɛ, n'i ye laturuko ye maa maa bolo, a ka arabukan ka n'i nɛgɛn dɛ, a ka kuranɛ kalan ka n'i nɛgɛn dɛ, a ka hadisa ka n'i nɛgɛn dɛ. Silamɛya tɛ, silamɛ ka baara tɛ. Ayi, silamɛya tɛ,
silamɛ ka baara tɛ filɛli haramuyalen don silamɛya la ka d'a kan o ye fɛn min ni alakira y'a bali sallallahu alayhi wa sallam n'i taara الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أكا كتابه من نايا لبكو كتاب التوحيد أبك ما قصبه نمبوندا إنكا أنني كبكوك ما فلاي أكو أعظم ما أمر الله به التوحيد أكو فم من كبوني فم بني على يجون يا مرياناي بل مو n'i y'a ye ko jahanamɛ bɛ yen alijinɛ bɛ yen kun kelen de don dɛ la ilaha illallah de problème don n'i y'a ye ko kɛlɛ wulila kafiriw ni silamɛw cɛ ko jihadu a ma wuli fɛn fila kama dɛ tawhidu k'a sabati ka mushrikuya kɛlɛ n'i y'a ye ko lahara ko balansi bɛ da ka baaraw suma ɲuman ni juguman ka dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na sababu wɛrɛ tɛ yen dɛ tawhidu ko don n'i y'a ye ko lahara ko in yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen sababu wɛrɛ tɛ tawhidu ko don ko ko n'i bɛ a dɔn n'i t'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bila kun ye tawhidu in de ye ala ko a ye anw da wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma jinɛ ni adamaden da foyi kama fo k'ale ala kelebantiya ni bato ye balmo haklima kan ga fɛn jumɛn de faamuya haklima kan ga fɛn jumɛn de faamuya an kana kuranɛ aya la fi suratil araf ala bɛ kuma dɔ fɔ ala kira sallallahu alaihi wasallam kuranɛ kɔnɔ ko ala kira k'a lase nin kuma in kan ga bɛɛ bɔ a ko qul muhammadu a fɔ la amliku li nafsi naf'an wala darra ne muhammadu yɛrɛ se tɛ n ye k'a fɔ n bɛ se ka n yɛrɛ nafa n bɛ se ka hɛrɛ dɔ sama ka na n yɛrɛ ma n bɛ se ka hɛrɛ dɔ kɛ n ye ne muhammadu o se tɛ n ye wala darra k'a fɔ tɔɔrɔ dɔ natɔla filɛ n bɛ se k'a kunbɛn wali tɔɔrɔ dɔ bɛ ne muhammadu yɛrɛ kan ko n bɛ se k'a wuli ka bɔ n kan ala m'o se di ne muhammadu ma n tɛ se nin yɔrɔ in ka faamuya dɛ nin ye kuranɛ aya de fi suratil araf n'i b'a ɲini i bɛ taa aya 188 wali 87 ɲɔgɔn na ala ye nin fɔ ala kira ka nin fɔ sallallahu alaihi wasallam kuma in ma ban nin kɔrɔ de k'a yira bɛɛ la ko ala ka hɛrɛw ko ala kira sen tɛ a dili la sen t'a minɛli la ni mɔgɔ ma se ka fɛn min k'i yɛrɛ i bɛ se k'a kɛ jɔnni ye i bɛ se k'a kɛ jɔnni ye i tɛ se k'a kɛ mɔgɔ ye ala ko a yɛrɛ k'a fɔ la amliku li nafsi naf'an wala darra ne muhammadu se tɛ n ye ko n bɛ hɛrɛ mara n yɛrɛ ye wali se tɛ n ye ko n bɛ tɔɔrɔ dɔ kunbɛn wali n'a jiginna n kan ko n bɛ se k'a wuli ka bɔ n kan ala y'o fɔ aya wɛrɛ la a ko muhammadu wa in yamsaska allahu bidurrin a ko muhammadu ni ne ala ye tɔɔrɔ lasi ma fala kashifa lahu illa hu wulibaga tɛ o tɔɔrɔ in na ka bɔ i kan ni ne ala tɛ a ko wa in yuridka bi khairin ni ne ala fana y'a laɲini ko n bɛ hɛrɛ dɔ de lasi ma fala radda li fadlihi a danfɛn tɛ sankolo la a danfɛn tɛ dugukolo la ko mun bɛ se ka jɔ i ni hɛrɛ in cɛ k'a tɛ kɛ ni nin faamuyara mɔgɔ fɛ i bɛ lafiya i ka ɲɛnamaya yɛrɛ bɛɛ la pewu ala ko n'a ye tɔɔrɔ sigi i kun maa tɛ se k'a wuli ni ala tɛ e bɛ taa filɛli kɛ mun de la pour que i k'i ka hɛrɛw dɔn o tɛ wa ala ko hɛrɛ b'ale de bolo e bɛ taa filɛli kɛ mun de la ko nin ye n jugu ye u bɛ n kɔ ayiwa karamɔgɔ an kan ka mun kɛ sisan jugu ninnu cayara dɛ
ni karamɔgɔ bɛ balo ngalontigɛ la wajibi do a bɛ ngalon tigɛ ni somakɛ bɛ balo ngalontigɛ la n'a ma ngalon tigɛ e tɛ fɛn d'a ma filɛli o filɛli n'a bɛ kɛ tiɲɛ dɔ bɛ se ka y'a kɔnɔ mais a ngalon de ka ca an ka kunu ɲɛ jumɛn de bɛ filɛlikɛla ninnu bolo n'o ɲɛ ɲɔgɔnna tɛ anw bolo n ko ala kelen de y'an bɛɛ da an bɛɛ adamaden ninnu de ye olu ɲɛ bɛ fɛn jumɛn de ye laturu ninnu kɔnɔ anw ɲɛ tɛ se ka min ye olu ɲɛ bɛ mun de ye kolonin kɔnɔ anw tɛ se ka min ye balimaw fɛn wɛrɛ tɛ koyi fɛɛrɛ don n'i ye koloninfili yɛrɛ lajɛ mathématique don mathématique ani hakili suɲɛ don ni mɔgɔ mɛnna mɔgɔ kalan na i bɛ mɔgɔw dɔn adamaden bɛ yen n'i ye hɛrɛ fɔ a ye a bɛ nisɔndiya n'i ye bɔnɛ fɔ a ye a bɛ siran n'a t'a dɔn a dalen don e min na a b'a fɔ an tɛ fɛɛrɛ kɛ nin kana n sɔrɔ o tɛ wa an k'a lajɛ n balimaw kolonin ka kɛ den 15 ye dɔ ka misɛn dɔ ka kunba dɔ panbaralen don dɔ ka bon dɔ ka jan dɔ ka surun aba kabako ye mun ye kolonin kun tɛ filɛli fɛnw kɔnɔ fɔlɔ dɛ kolonin labana ka don filɛli fɛnw kɔnɔ fɔlɔ kolonin kun ye wari de ye o kun tɛ wa kolon kun ye wari de ni sanni kun bɛ kɛ n'a ye pour que k'a yira ko sɛtanɛ bɛ na ni namarakow ye k'a don maaw kɔrɔ ka adamadenw hakili ɲagami n'i ye kolonin den 15 kɛ ɲɔgɔn kan ko karisa den 3 ta i k'i mago fɔ a la a tigilamɔgɔ b'a mago fɔ ni furuko don a b'a fɔ n nana n ka furuko de la min b'a la i k'a yira n na ni denko don n nana n ka denko de la min b'a la i k'a yira n na a bɛ sɔrɔ ka kolonin di a b'a kɛ ɲɔgɔn kan a b'a yɛrɛ kɛ a b'a fili i nisɔndiya ko i dolo ka ɲi i dolo ka ɲi i dolo ka ɲi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la kolon bɛ ka min yira n na bi ne yɛrɛ mɛnna koloninfili la bi ta in ɲɔgɔn a ka dɔgɔ nin ka di adamaden ye k'a da kan u bɛ k'i disi de dayɛlɛ ka sogoro k'i la nin ka di adamaden ye bi kolon in a ka di o la adamaden o adamaden bɛ kibaruya duman ka di bɛɛ ye o ye adamaden nature ye kibaruya duman de mɛnli ka d'a ye n'a yɛrɛ kɛra tuguni mashallah o bɛ sin ka mashallah yɛrɛ fɔ ka d'a kan bon n'i ye silamɛ ye dɔrɔn mashallah mana bɔ mɔgɔ min da e yɛrɛ hakili la nin tɛ sɔn nkalontigɛ ma n ko sɛtanɛ ye nin ɲɔgɔn de kɛ an fa Adama la a y'i kale de an fa Adama ye an fa Adama a y'i kaleya ko nin jiriden ye Ala ma sɔn a donni ma foyi la parce que n'a ye nin dun a tɛna bɔ alijinɛ kɔnɔ a bɛna to a kɔnɔ an fa Adama ma deli k'a ye ko ale ma se ka da la ko mɔgɔ bɛ se k'i kale nkalon kan a dara sɛtanɛ la o de danaya kɛra a ka problème ye ayiwa o ɲɔgɔnna kelen don dɛ u ye filɛlikɛlaw ni somaw ka ko fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ko ninnu tɛ foyi ye sahabaw ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ko pourtant k'u bɛ ko dɔw fɔ kuma dɔ la a bɛ kɛ tiɲɛ dɛ a ko tilka hiyal kalima a ko i ɲɛ b'o tiɲɛ kelen min na dɛ jinɛw bɛ yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan de yɔrɔ n'i bɛ burusi kɔnɔnaw la de i b'a ye kuma dɔ la i jɔlen i bɛ sin ka doloba ye a bɛ jigin a bɛ taga fɔlɔ n'an kun y'o ye an b'a fɔ ko mɔgɔba dɔ bɛ bange wali mɔgɔba dɔ bɛ na sa bi o de kun don awa alakira yɛrɛ ka wagati la sallallahu alaihi wasallam maaw kun b'a bila o minɛn de kɔnɔ alakira ko a ko o tɛ jinɛw de bɛ yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan fo ka taa diɲɛ ka nin sankolo fɔlɔ in na mɛlɛkɛ minnu bɛ nin sankolo fɔlɔ in na u bɛ t'u ka kuma lamɛn
melekɛw bɛ kuma ko minnu bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ ani ko minnu bɛ kɛ san kɔnɔ o baro min bɛ tɛmɛ melekɛw ni ɲɔgɔn cɛ jinɛw bɛ yɛlɛ yɛlɛ ka lamɛnli kɛ n'u y'o lamɛnli kɛ ni melekɛw bɔra kalama k'u bɛ k'u lamɛn melekɛw bɛ sɔrɔ ka dolo dɔ puruti k'o kɛ k'u gɔngɔrɔ o dolo in b'u kari kari k'u jeni donc n'a y'a sɔrɔ min bɛ fɔ sanfɛla la parce que u bɛ yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan de wa anna kunna minha maqaida lis-sam'i o bɛ suratul jinni kɔnɔ sigiyɔrɔ yɔrɔ de b'u bolo yanni kuranɛ nali cɛ u bɛ t'u sigi yen nɔ ka melekɛw ka kuma lamɛn min mana kuma fɔlɔ lamɛn sanfɛ o bɛ mun kɛ min bɛ duguma u b'a d'o ma min bɛ duguma u b'a d'o ma min bɛ duguma u b'a d'o ma kuma dɔ la yanni bɛɛ ka kari-kari o b'a sɔrɔ dugumamɔgɔw y'a mɛn dugumamɔgɔw mana o kuma kelen min mɛn u bɛ n'o de fɔ somaw ni filɛlikɛlaw ye minnu bɛ baara kɛ u ye yɔrɔ sɛtanɛ a fɛnɛ tɛ sɔn ye f'a ka contrat de signer contrat de bɛ sɛtanɛ ni somaw ni moriw cɛ contrat de bɛ yen dɛ o contrat kabini a daminɛ fo ka taa s'a laban na a si tɛ ala ko ye a bɛɛ ala kota de ye sɛtanɛ tɛ baara k'i ye n'i ma sɔn ala kota de ma o dɔw la yemeni ka soma dɔ delila ka tuubi a ko ale y'a minɛ kabini a mɔkɛw cɛ journaliste y'a ɲininka a ko e kun bɛ taa seli misiri la kɔlɔsi b'i bolo i bɛ seli mɔgɔw fɛ a ko awɔ a ko k'a d'a ka client fanbaw ye silamɛw de ye ni ne ma taa seli misiri la pour que ka silamɛw ka danaya suɲɛ n tɛ se ka silamɛw sɔrɔ ninnu minnu bɛ aw la kalan koloniw na k'u jɔ ko alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah a kana da u la dɛ nin kana aw nɛgɛ dɛ nin kana aw nɛgɛ laturu ni silamɛya ma deli ka kɛ fankelen fɛ fo ka diɲɛ wuli u tɛ kɛ fankelen fɛ u tɛ taa ni ɲɔgɔn ye izɛn o la n'i y'a jateminɛ ninnu sɛtanɛ ka ko lasili ye ngalon ye bisimilahi rahmani rahim k'a fɔ o kan'i nɛgɛ ni somakɛ in ko a ko ale kun bɛ taa seli misiri la a ko mɛ n'ale kun y'a tenturu ka sujudu bi ale tɛ ala tɔgɔ fɔ ale bɛ sɛtanɛ de tɔgɔ fɔ ka tenturulen to ale tɛ sujudu bi ala ye dɛ maaw ɲɛna ale bɛ ka seli misiri la mɛ ale ten bɛ turu sɛtanɛ de ye a ko pour que i ka don a la fɔlɔ a ka contrat signer a contrat fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i bɛ kuranɛ i b'o bila dilan jukɔrɔ i ni muso bɛ jɛnɛya k'o ka tile 40 kelen kuranɛ i b'a don i ka samara kɔnɔ i bɛ tagama ka i n'a bɛ don ɲɛgɛn na i bɛ t'i mago kɛ i bɛ bɔ n'a ye i bɛ seliji ta ɲɛgɛnɛ la n'i bɛ seli i t'i ɲɛsin kɔrɔ ma i b'i kɔ de si kɔrɔ ma a bɛɛ contraire de n'olu bɛ salam bila an b'a daminɛ yɔrɔ jumɛn kini fɛ nka olu b'a daminɛ yan fɛ dɛ salamu aleykum tɛ fɔ dɛ n'u bɛna kantigɛli kɛ ala ko wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi innahu lafisq aw kana fɛn dun fɛn min ni ala tɔgɔ ma fɔ a kan o ye fasigiya baara ye silamɛya tɛ sɔn a ma e delila ka sɔnni kɛ fɛn jumɛn ko bisimilahi fɔra a kan a dɔw bɛ mɔgɔ nɛgɛ a moriw bɛ yen pour que k'i ka danaya suɲɛ ni kantigɛli fɛn nana u b'a fɔ a ye nana ye bisimila 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 a ye nana ye u b'o fɔ kɛnɛ kan bisimila bisimila mɛ muru datɔ a kan na dɔw bɛ muɲugu maɲaga min bɛ fɔ i t'o mɛn dɛ ala ko tɛ bazɛni ninnu ka n'i nɛgɛn koyi u ka kɔlɔsini ninnu ka n'i nɛgɛn bomɔsi ka n'i nɛgɛn balimaw ninnu bɛɛ kɛlen don système de ye ka silamɛw tromper k'u lajigin dingɛ kɔnɔ parce que silamɛw dalen don a la ni ala ko tɛ olu tɛ don a la o de la maa caman hakili la ko mɔgɔ kɔni tɛ se ka kɛ ka kuranɛ kɔni fɔ ko la ni ala ko tɛ
ma te se kala kra to fo ni ala kote e shetane re yi kale an faada manyana galon ka kala bo aljine kono o ka waliju be se ga mun fo o ka waliju mana fami fo kana dawla ajjate mine ala kra ka nyina ma yabbela sallallahu alaihi wasallam hali hadisan galon tigele dilla kala tru me ala hali hadisan galon tigele uyen hadisan galon min tige ka dala kra la sallallahu alaihi wasallam ka ya fo don gala uyen hadisan nun jate mine atara jofo hadisa batan fla men balmo joni mbese ki jodon kili hali hadisan galon tigele ke ye la truda me ala kra ka nyina ma yala wala aka sahaba ka nyina ma yala joni mbese ka fo ati donc islamia fentani islamia ba don c'est ça mo de nanana ye parce que tromperie do kaslamé ou trompenaye tromperie do ni cey ako kuma dawla ako jinaw bibla ika jey ci ñogon fe pour que u kase ki sago ki ka fo kunin karamo ken ka forlendo na ya nono na ya atiye uli baldo de wallahi ma shitake uli bali ye soma barani muriya barala ni shetane batolate balmo flate koy ala ni shetane madeli ka kesra kelen fe o te kesra kelen fe ebe shetane wali jude ka ko karaba me ala jonnyuman te se ka ko karaba ala de be ko kay adam fara yinde ala de be ko ke aka wali juwe me shetane mo de ba finyana ebe na sisa karamo wa me concurrence la musodo no fe an chetan de ba no fe wartigu bala togotigu bala mais muso yi ne kon be fe ka furu akadiye wa awa mena min fi ni sera ka ke ni muso yi ni ma furu nye moriya haramya ni trois kelen sebiye wala ba fo iba blambe nan da shuina kasuno ni nye femi ye shinini na ba fi dawrete de jine kafiri shetane min ba bolo abena shi ko de to wurdi ka wole zamzama ya'il katkata ya'il habhaba ya'il damdama ya'il ona nyogona kata abo de to wurdi na ya wole ni jine kafiri bena abese kana na chogoya chama na dowbe wireke dunu ngoro e dowbu wireke wuluye wireke lahlaye kana jo akrefe aywa iko chogodi karsa seramma kube muso doko ummo tando aywa ne dunya fo anyana nguna ma muso insoro nye moriya haramya edu ngo chogodi jina kafiri ba fo te basiyewu condition de be avec trois kelen kante gagné abo joli bonye joli bon be ke joni ah ay joli bon jon tay joli ala de tay joli shetane tay joli de joli kanga bon ala de qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ala o de fo ala kray sallallahu alaihi wasallam muhammad afo ne ga selia ni ngala bato nga kantigali abebe ke ala de joli ma feunda no lu joli be bo abe bon joni be bo ala de parce que joli boni ala bato do de bo o ala bato shetane be fesisa o nyogona de kakale ne yo kale do e ka islamia ko de bani sheka nga kantige ka joli bo joni ala tedi bismillah de be fo ala ka kantige mais akantige tola islamé ka bismillah allah akbar ko dugo kada munyugo nganyaka galomba bolo kada kanim mo ka islamé kan et tese ka fen wore fo kantige li wagati la katige la mo be dey ka ko la tugni kiba e chien wore atena bismillah bismillah ayna bismillah bismillah ayna oh bismillah be fo ayna na akramo avec bismillah fo koy ngana ni murube daka ito mede o jine kafri
abe misi kelen saraka abe nono bɔn baji la abe sɛfanden 12 ci ayiwa abe donokɔrɔ bilenman dɔ kantigɛ o joli ani muso ka laadala joli abe ninnu fara ɲɔgɔn kan kuranɛ aya dɔ bɛ nin yɔrɔ la a b'a sɛbɛn n'a ye parce que sɛtanɛ b'a dɔn ninnu man di ala ye a bɛ morikɛ bila a bɛ nin kɛ ni morikɛ ye nin kɛ o y'a kelen ka kafiriya kɛwale kɛ min y'ale ka adamadenya tiɲɛ pewu ale ka silamɛya tiɲɛna bon e min fana tɛ ko kalama muso ko bɛ n'i bila i b'i yɛrɛ don halaki kɔnɔ misi kantigɛ saga kantigɛ ba kantigɛ tori kantigɛ k'a kɛ sɛtanɛ kafiri bɛ mun kɛ sisan nin bɛ k'ale ye n'i ye nin k'a ye morikɛ b'a f'i ɲɛna awa sisan ninnu jansafɛn i bɛ min d'a kan 500 n bɛ dɔgɔkun kelen de d'i ma ni muso in ma tugu i kɔ juru bɛ k'a la n'a ma tugu i kɔ juru bɛ k'a la a bɛ tugu i kɔ n'i ma nin muso in furu n ye moriya haramuya o tigilamɔgɔ mana o muso in furu a bɛ mun fɔ sisan a dalilu b'a bolo nin morikɛ in fɔrilen don sɛtanɛ batola don ala bɛ ka nin yɔrɔ d'a ma diɲɛ kɔnɔ n'a ma tuubi e min bɛ ka taa sɛgɛrɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam ni maa min bɔra a ka so ka taa soma sɛgɛrɛ wali filɛlikɛla a ye min fɔ i dar'o la tile 40 seli tɛ minɛ i ye tile 40 e ka seliko jɔlen don o ye siɲɛ kelen ye o ye maa min bɛ ka taa don o don n balimaw ala ko alakira yɛrɛ ma ko na muhamadu a fɔ ko nin tun bɛ hɛrɛ dɔn bɔnɛ tɛ n sɔrɔ wa ma massaniya su a ko walaw kuntu a'lamul ghaiba a ko ni ne muhamadu ni ne tun bɛ ko dogolen dɔn lastakthartu min alkhair n tun bɛ hɛrɛ caman de kɛ ka gɛlɛya kunbɛn wa ma massaniya su n tun bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ tɔɔrɔ bɛ bɔ fan o fan n bɛ n jɔ a n'a cɛ tɔɔrɔ tun tɛ ne muhamadu sɔrɔ nka ko in ana ni muhamadu tɛ fɛn wɛrɛ dɛ illa bashir ne ye maaw nisɔndiyaba de ye minnu bɛ ɲuman kɛ ko alijinɛ bɛ yen wa nazir maaw sɔnsiranba don minnu bɛ juguman kɛ ko jahanamɛ bɛ yen liqawmin yu'minuna ne bɛ maaw de ye maa minnu dalen don ala ko la balimaw ala ko alakira sallallahu alaihi wasallam n'a ye tɔɔrɔ sigi kun maa tɛ se ka wuli ka bɔ i kun wallahi maaw hakili la ko diinɛ ko ye gundo ko de ye gundo ko tɛ dɛ wallahi kalan de don ani k'a faamuya minnu bɛ k'u yɛrɛ faga garizigɛ nɔfɛ garizigɛ fura bɛ kuranɛ kɔnɔ koyi garizigɛ fura ye fɛn 2 de ye kuranɛ kɔnɔ awa i tɛ se ka sabanan sɔrɔ i tɛ se ka fɛn wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se k'i garizigɛ ni ninnu tɛ garizigɛ fura fɔlɔfɔlɔ ala ɲɛ siranya ala ko wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ale tɛ garizigɛ dɔrɔn d'i ma dɛ ala ko ni maa min siranna ale ala ɲɛ ale bɛ bɔda k'i ye i mana don diɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ i bɛ bɔ o ye ala ɲɛ siranya nafa fɔlɔfɔlɔ ye diɲɛ gɛlɛya o gɛlɛya mana ɲɛsin ma i tɛ to a la i bɛ bɔ wa yarzuquhu min haythu la yahtasib a ko ale ala b'i garizigɛ ka bɔ yɔrɔ la i yɛrɛ sigilen t'a ye i yɛrɛ sigilen tɛ k'i bɛ fɛn sɔrɔ fan min fɛ garizigɛ fura 2nan nabilahi nuhu k'a ka mɔgɔw ma faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ngo aye ala yafa aw tige ala yafa dele ala yafa masay yumdidukum bi amwalin wa banin ala be nafolo ni denw shuru aw ka be sanji shuru aw ka ala be here caman kaw ye ni kuma in be nana mun kɔfɛ astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah fola amado problème kono ka te bo a garzigɛ tɛ siri madama k'a to a la a bɛ foni mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye degun donnen ye i kan i ka kow koronna kow bɛ ka datugu kana t'i yɛrɛ di mori ma mori t'a yɛrɛ ta yɔrɔ dɔn a t'i ta yɔrɔ dɔn problème bɛ bɔ sanfɛ de tile tigi bɛ sanfɛ n'a y'a datugu diɲɛ bɛɛ maa tɛ se k'a yɛlɛ
awana ya yele mami ni komanda ya bika duninda ko abena dima ale de toy ko al wahidul qahhar abi karaba kila wuli shufe bi ka moto taybiti kumoloji abi karaba kila bo wati min kada e ki kata yoro mi betay e rebe boy be kla ki jonne balmo ala de be se ka kenna e jon la nyina bi soro akona ale ala here la nyini mogote min be se ka do ini here nche here nyini ala fe kana sira adamadenye kana sira jinenye kana sira woklonye kana sira danfenye e ka sira ala kelendenye e be sira danfen nasugunya be karafe be ala de bon ku shuka blaila ala de be se ka do inu che ala kelimpe de be se muri tese soma tese ala ya ka jinda e be fen do ala de abeda nga ala be min fe o yede mbalmo ni problème banka amba yere nyeshin katara Allah subhanahu wa ta'ala ango garziga furay jume ala nyesranya ana astaghfirullah fo yeli nede nunun fo jonde ufo ala te me chogori mo be se ka nunun me ka klaka nunun to e ko be ta muri fe ka ki garziga funi dune Qur'an ayoyi ira ka Qur'an tay ka kala iba chama naam ala kara ko sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfara nimam yaka baraka astaghfirullah foye ja'ala Allah lahu min kulli diqin makhraja ala be boda ki be de woni gele afen fe kono o ya nafaye adama de mimba to jugu be shuka blayla jon badon adama den jume be ko jugutila munun kadi ala katame be ka jondo cidonte ala ko wakazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-insi wal jinn nabi nyuma be anye jugu préparer ka blay kama adama den na jinawla jugu be bela nga jugu mimbela eske ba bedon hal ni yudo fanga bilay ku kumbe ni rojume afangatila na mimba to ala be ma jugu shuka blaila jume ne bake aha jume ne bake awo ala kota nga kumai ama senze jurumu de ba to ala be jugu shuka blaila ni hamini deguni dusukasi chale femrata de jurumu ka barado ibn al-qayyim al-jawzi yo defo ako hamini dusukasi ala ka keleke chef la de do abu shuka bla jona jurumu de kama en tant que nama tubi ka bo jurumu na ute farala ni degumbika kanata muriketi ka degundo do be no erebe malo ya ka fo ite se ka nyefo me jonka ko fo ite ate se ka min fo ala ya fadeli ala fe ikatubi ni hami min bi kan masala da ya shuka blaila ba ta kabo ala ko wakazalika nuwalli ba'da zalimina ba'da tonyoli kelaw ni jumun kelaw yaradama amudi yaradama de takku kari nyogona ala ni ala ka kuma ni jugu shule ka blaila kana yere kana kuma wore fode eki ka astaghfirullah fokan iba be ya bebe kana bla kelengele abebe tunu ala kara kumburi fo duwala sallallahu alaihi wasallam wala tusallit alaina bi dhunubina man la yarhamna alaikana ma shuka blana nan jurmu ye ma min tehinana nala sonama shini annadu lahla yaw kono chogo yammi jombe seka ala dili anni ala manjande wallahi ala kana ngasuru kateme kangono na juruka nimi sogola wati sogola me ala ko kana ngasuru katemenika ebe munyini tele boloma ambe kuma folo ambe turabu injabi folo ngalon tigara kada alala nin ngalon tigara kada idrisa la te ko gelama ala bo fo qur'ane kono wa man azlam mimman iftara ala allah kaziba uma fa ko deme ala bulwa uma fa ko muso be ala bulwa eske abe kana kangalon te olu be baraju kela be nabe fa ka baraka fanga soro
abi dulo do de lawo mamunun tese ka nyenyini ka nyedo lu ba fo a tiens do de adola ma do ba fo ko ay nun to ya kana nunu jabi bod la kuma do langalon digalaw ni namara to manu ka kuma fo tiens folaw kana udade kusi no olu ka daden be ke sababu de mawbe dawla o daden min flani de o de be ma chama halaki unofe ngalon nunga wala wala ka tiens fo mogoye turabu yera Idrissa la o dalube mi o dalube mi nunu yu ka kuma wiye aywa hal ni turabu yera Idrissa la est ce que on be Idrissa fe katama ala kraka ala ko kanga tugu jon ko ako anga tugu Idrissa de ko wala anga tugu Muhammad de ko ala kra sallallahu alaihi wasallam anana e ko be irana dina la turabu ba kono turabu ta kono kada ka sharia do kumbe ni mawbe fe ko fo nabi nyumon do ka sharia kumbe yani ala kra kana munu nanga dine be be anturanu munu nanga dine te be anyolu toy na ninto ere kono turabu te islamia bara ere kono ate bo famiye ni be fe ka musofuru kunu anye walanda bolo ere de ka istikhara seli kunu anga walanda bolla o de kan ko ji gansante kumu ne hakilla ala de muso in konda ne hakilla mi be muso in no fe ala de da e ba nyini ala de fe wa wala be ta nyini muri ke mi mayra da me muso da o be se ka munke ka kola abe mu fi are de muso be munu mafuru abe mu fi e be ta soro de umba leer bolo munu be dlo me abe chene do e be ta soro muri ke re ga dlo sigile do abulu wala suma ke re be dlo mina eni de me ta kunde me dlo me ko ka bo dlo mina e dlo mina se ka ma wore bo dlo mina ni seba yere yi aba yere nafa kaba ko ye muye ma min beta mobili million biduru ebe mobili kono ebe ni sigi ma koro ma min yere akas bloki min ba kanana ka golo avaler tete me watanga hali kogote do ka sola morike be luanse la soma ke be luanse la eni ka katikati bena million keme ebe ni sigo koro luanse la kuno be se kola e hakile bo soro luanse la no be se kola obi sigi e chambre kelen kono nambalmo ni hakili banara falkro te lafia hakili fenete se ka kenea fanga ala de kofo ka nyeshin ala ma ala kelen de be se ka jombo bolola ala ka famiyal dama kata muri fe ki muso adonata borata fen kiri karawdo jigan sante kum adonata borata ne mata o muri fe muri wara be ne mata o fene fe muri wara be mbalmo ala ma ka jieda ka desra ka jon koro ko ka lo murula alama ka nyeda ka tese ka jom ma ko nye ku kata somaw fe somaw joni uda jon de be ku garzige somaw de be ku ira garzige moru de be ku ira garzige abela jilen garzige glono Allah ar-razzaq zul quwwati al-matin ala kra go sallallahu alaihi wasallam kamna e daninke ay minta abolo kono abe ko de du chou anikle akwa mabba jango ka ka dawreta watena bam fenede سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوثر جمانا يوم يتبسيك بو خيرا لمن كرم يوم يتبسيك خيرا لمن كرم